Okay. So kita nak bincangkan exercise 4.1. Okay, we use the Stoico problem. Okay, Stoico, this is the original Stoico model. Okay, we have three variables x1, x2 and x3, where x1 represent the number of toy truck. Sorry, toy train. Okay, x1 is a toy train. X2 is number of toy truck, and x3 is the number of toy cars produced per day. Okay, per day. Okay, ini adalah yang kita dah bincang dalam video, saya dah tunjukkan. Okay, Toyco is a toys manufacturer, okay, which produce three types of toys. Okay, trains, truck and cars. Okay, and this is the model of the problem. Okay, the constraints involve the availability time in operation A, B and C. Okay, and then Toyco already solved the problem, okay, by using the simplex method, and this is the ultimate tableau of the problem. Okay, from this ultimate tableau, we can see that Toyco need to produce 100 unit of toy train, 100 unit of toy trucks and 230 units of toy cars, and no toy train produced every day. Tak ada. Okay, and the profit obtained by this company per day is 1,350 ringgit. Okay, ni original problem yang ada pada Toyco. Okay, now Toyco want to make some changes to the problem, to the model, sorry. Okay, Toyco want to change the profit of the of each type of toys. Okay, so kat sini kalau you nampak soalan dia, changing the coefficient of the objective function in the objective function means you need to know two important things. Okay, okay, maksudnya when changing the objective function, yang ni kita change the coefficient of objective function. Okay, you need to know the reduced cost and also optimality ranges. Okay, yang ini adalah dua benda penting yang setiap kita kena dapatkan jika soalan tu ataupun jika company want to change the profit of the each product. Okay. Okay, kita ada dua case A and case B. Okay, kita tak tahu yang mana satu tapi kita nampak kat sini, okay, what is the original objective function ini? Okay, original objective function. Okay, the current profit of 1 unit toy train is 3 ringgit. Okay, and now Toyco wants to reduce the profit to 2 ringgit. Okay, untuk unit of toy truck from 2 ringgit reduce to 1 ringgit, and the profit of toy train reduce from 5 ringgit to 4 ringgit. Okay, from here we know that Toyco made simultaneous changes to the profit of the each products. Okay, so kita kena buat modify the original optimal tableau.
Okay, we don't have to solve the problem again. Okay, apa fungsi sensitivity analysis ialah kita tak perlu selesaikan masalah tu sekali lagi. Okay, kita cuma buat kajian, nak tengok sama ada perubahan yang kita buat tu akan affect optimal solution yang sedia ada ataupun tidak. Okay, so if Toyko change the profit of each product, okay, does it affect the current optimal solution? So at the moment, Toyko produce 100 unit of toy truck and 230 units of toy car. Okay, dan profit yang dia dapat setiap hari adalah RM1,350. So adakah perubahan ni akan mengganggu ataupun merubah solution yang sedia ada? Okay, so kita kena kaji. Kita kena buat sensitivity analysis. Okay, when changing the objective function of the problem, okay, apa yang kita kena buat ialah kita kena tambah a new row on top of the tableau. Okay, kita insert row above the top row, and then one column on the most left side. Okay, so kita tambah lagi satu column. Okay, ini je kita kena buat. Kita tak perlu lagi selesaikan masalah ni sekali lagi. Kita cuma hanya perlu ubah. Okay, ubah kita punya optimal tableau. Okay. So sekarang bila kita buat perubahan, kita ada satu row yang baru dengan satu kolom yang baru. Okay, apa yang kita perlu isi pada sel yang baru ni? Okay, kita tengok untuk yang sel yang pertama, dia di atas variable X1. Okay, X1 ni adalah decision variables. So maksudnya Toyko ubah objective function. Kan? Dia plan nak ubah objective function. So kat sini asalnya adalah 3X1 akan jadi 3 tambah B1. Okay? Dan sama juga untuk profit of toy truck. Okay, from RM2 it becomes 2 plus D2. Okay, where D1, D2 and D3 represent the changes made to the profit. Okay, to the profit of every variables. Faham tak kelas? Okay, so nampak hanya perubahan berlaku pada decision variables. Okay, so untuk dekat sini kita kena isi D1. Okay, dan untuk X2 kita buat D2, X3, D3. Dan S tak ada pun dalam objective function. So, kita tulis 0, 0, 0. Okay, untuk kolom, okay, sama juga. Okay, sebelah Z kita letak 1, sentiasa 1. Okay, variable basic variable in row 1 is X2. X2. So sebelah dia kita tahu, kita tulis D2. Okay, that depends on the variable. Okay, basic variable pada kolom basic variable ni lah, variable apa dalam kolom basic variable. So kalau X2 kita tulis D2. Okay, untuk X3 kita tulis D3. Okay, S adalah 0. Okay, so kita dah modify optimal tableau. Okay. Okay, macam saya sebut tadi, kita perlu tahu reduce cost dan optimality range. Okay, what is reduce cost? Okay, reduce cost is the coefficient of the variable that not give any profit. Contribute any profit to the company.
Okay, dia tak bagi apa-apa profit. Okay, dalam contoh ni kita nampak from the optimal tableau, X1 is the unprofitable variable. Sebab production of this variable is zero. Zero. Toyko tak boleh keluarkan variable X1 ataupun train sebab apa? Okay, yang saya dah explainkan dalam video. Okay, daripada optimal tableau ni, kita nampak Z is equal to 1350 minus 4x1 minus S1 minus 2S2. Okay. So, if the production of toy train is 0, okay, the profit gained by this company is 1,350. Okay, but what if Toyco try to produce at least one unit of toy train? Okay, what happened to the current profit? Okay, cuba kalau dia tak keluarkan satu juga sebab ada orang minta. Okay, ada anak buah dia nak toy train. Okay, so dia keluarkan satu unit. So what happened to the current profit? Okay, so Z akan jadi berapa? 1350. Okay, minus 4 times 1. Okay, Z akan jadi 1346. Okay, nampak reduce dia punya profit. So dia rugi RM4. Okay, RM4. So from here we know that X1 is an unprofitable variable. Okay, so the coefficient of this variable is known as reduced cost. Doktor. Boleh? Doktor. Ya? Yang S1 for the second, is it S1 equal to 1 ah? Ni. Second. I mean yang Doktor tulis dekat side tu. Mm-hmm. The first one tulis S1 equal to 0, then the Z is 1350 mah. And then the second one, when X1 equal to 1 or... Sorry, okay. Sorry, yes. Good. Okay, thank you Kailing. Okay, saya tak perasan bila saya cakap, memang saya kadang-kadang tak perasan apa yang saya cakap. Okay, thank you when X1 is 1. Okay, thank you. Okay, so clear tak kelas kat sini? Okay, bila X1 jadi 1, the profit of this again by this company reduced to RM1,346. So dia lost RM4 when the company decide to produce one unit of toy train. Okay, so kita tahu kat sini reduce cost is equal to the coefficient of unprofitable variable. What is unprofitable variable? Unprofitable variable adalah coefficient of NBV in the optimal tableau. Okay, kita tahu kan BV kita hanya X2, X3 dan S3. So NBV adalah X1, S1 dan S2. Okay, yang mana ada coefficient pada optimal row 0 adalah NBV. Okay, dan coefficient bagi BV in row 0 always 0. Alright, okay, so kita nak dapatkan reduce cost for every NBV. And for the case of Toyco, since the problem is to maximize the profit,
Okay, maximization problem. So we need to make sure that every coefficient in row 0 is non-negative. Kan? Kita punya optimality condition for maximum problem, coefficient in row 0, okay, of each variable is non-negative. Faham tak kelas? So kita kena pastikan reduce cost or coefficient of NBV is greater than or equals to 0 untuk maximum problem. If the problem is minimization problem, then the coefficient of NBV must less than or equals to 0 untuk minimum problem. Means we need to make sure every NBV in row 0 has non-positive coefficient for minimum problem. Okay, boleh? Boleh kelas? Saya sebut non-positive maksudnya dia tak boleh negatif lah. Dia boleh jadi kosong dan apa tadi saya sebut? Okay, untuk non-positive maksudnya dia adalah kosong dan negatif. Okay, kalau non-negatif, sini non-negatif maksudnya dia kosong dan positif. Boleh tak faham kelas? Boleh doktor. Boleh. Anak tanya dokter. Okay, tanya. Untuk row 0. Kan sekiranya x1 is equal to 0 and then the value maximum is 1350. Okay. Okay. Then kalau x1 equal to 1, apa pula nilai s1 dengan s2? 0. Oh, 0. Dia 0. Kita sekarang ni kita just consider one variable at one time. Okay. So Okay. sekarang ni kan kita nampak S1 dan S2 ni adalah select variable. Dia bukannya decision variables. Decision variables are X1, X2 and X3 yang ada dalam problem ni. Ni adalah decision variables. Okay, X1, X2 and X3. Okay, so S ni adalah leftover yang kalau you belajar yang kita gunakan untuk balance the constraint. Untuk jadikan constraint tu equality constraint. Okay, so kita tak perlukan nilai X1 dan S2. Kita cuma perlukan apakah jadi pada current solution bila kita buat perubahan kepada decision variables. Okay, pada X1 ataupun S2 atau S3. Okay, tapi dekat sini kita tahu X1 adalah NBV. X2 dengan S3 tak perlu kita nak kacau lah sebab dia memang BV, dah ada nilai masing-masing. Sekarang ni X1 adalah NBV dan nilai dia adalah kosong. X1 adalah NBV dan nilai dia kosong. So tak ada production bagi toy train. So sebab tu kita panggil dia unprofitable variable sebab bila kita cuba keluarkan satu unit bagi NBV, ternampak dia punya profit berkurang, reduce. Okay? Sebab kita punya aim adalah to maximize the profit. Kita nak dapatkan profit yang paling maksimum. Okay? So kita cuba abaikan dulu dia punya select variable, kita cuma fokus pada decision variables. Okay, sebab tu kita panggil dia select variable unprofitable variable. Okay, untuk yang itu kalau kita tukar X1, kita boleh juga tukar S1 dengan S2 tapi tu dia tak ada dalam objective function.
Dia tak ada dalam objective function dan dia tak ada dalam constraint. So dia macam dia tak bagi efek yang besar lah kepada profit tu. Okay? Boleh tak faham kelas? Boleh doktor. So nanti dalam assignment kita fokus pada decision variables. Okay? Perubahan pada decision variables. Okay, so sekarang ni tapi bila kita nak buat optimality range, kita kena consider coefficient of each NBV. Okay, untuk dapatkan optimality range. Okay, ni optimality range yang saya dah tulis tadi tu. Kita ada dua benda yang perlu kita cari. Satu reduce cost dan kedua ialah optimality range. Okay. So sekarang bila kita dah ada, kita tahu dah reduce cost adalah coefficient bagi unprofitable variables. Okay, where in this case unprofitable variables are X1, S1 and S2. Yang mana X1, S1 and S2 are NBV. Okay, since the problem is to maximize Z, we need to make sure the coefficient of these variables remain non-negative. Remain non-negative. Maksudnya kosong atau positif. Okay. So how to find the new reduced cost of this variable? Okay. So the formula of this reduced cost is reduced cost. Saya buat reduced cost of X1 is, kita tengok pada kolom X1 dulu. Kita punya formula dia adalah kita darabkan koefisien pada kolom X1 dengan koefisien pada new column. Okay, darabkan and then kita tambahkan ke semua hasil darab. Kemudian kita tolakkan dengan variable yang ada pada sel yang paling atas. Okay, so kita ada untuk reduce cost of X1, we have 4 times 1, okay, 4 kali 1, tolak 1/4 kali D2, tambah 3/2 kali D3, tambah 2 kali kosong. Okay, ini yang proses darab dan tambah, darab dan tambah. Okay, kemudian kita tolakkan hasil tambah kedua-dua, hasil tambah bagi hasil darab dua-dua kolom ni, kita tolakkan dengan variable yang ada dalam sel paling atas. Tolak D1. Okay, kita simplify, kita akan dapat 4 tolak 1/4 D1 tambah 3/2 D3 tolak D1. Okay, ini adalah reduce cost ataupun new coefficient of X1. Sorry, yang ini salah. Ini D2 sini. Okay, negatif 1/4 D2 tambah 3/2 D3 tolak D1. Okay. Okay, ni baru koefisien bagi X1. Kita kena dapatkan koefisien bagi setiap NBV. Okay, untuk reduce cost S1. Okay, kita gunakan formula yang sama. 1 darab 1 tambah 1/2 darab D2. Okay, tambah kosong darab D3. Tolak 2 kali kosong. Tolak kosong. Okay, 1/2 D2. Kosong. Tolak kosong. Tolak kosong. Okay. So kita dapat 1 tambah 1/2 D2
Okey, itu je. Okey, dan untuk reduce cost bagi S2, kita ada, saya highlightkan senang saya nampak kat sini. 2/1 tolak 1/4 D2 tambah 1/2 D3 tambah 1 kali kosong tolak kosong. Okey, kita kemaskan, kita akan dapat 2 tolak 1/4 D2. Okey, tambah 1/2 D3. Okey, boleh kelas sampai sini? Boleh, doktor. Boleh, aku bagus. Okay, so sekarang ini adalah reduce cost. Okay, now we need to find the optimality range. Okay, optimality range of these variables. Okay, what is the, optimality range of D1, D2 and D3. Okay, so how to find the optimality range? Okay, to find the optimality range, we need to consider the optimality condition. Okay, optimality condition. So what is the optimality condition of this problem? Okay, this is the optimality condition of TOEICO problem. Okay, sebab kita TOEICO want to maximize the profit. So optimality condition of this problem is we need to make sure the coefficient of every NBV in row 0 are non-negative. Non-negative. Therefore, alah hilang pula yang ni. Apa tadi? Tolak. Okay. Therefore, from the reduced cost, okay, ini reduced cost adalah coefficient bagi NBV. Dan kita kena pastikan setiap reduced cost ni adalah lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, ya, so yang warna merah ni adalah optimality condition. Alright, from this optimality condition, then we can find the optimality range. Okay, so optimality range ni adalah individual range. Okay, individual range bagi D1, D2 and D3. Okay. So, apakah range bagi D1? Okay, range bagi D1 adalah jap. Saya nak tambah ni. Dia akan enter semua. Nah. Okay, so optimality range untuk D1. Okay, untuk dapatkan optimality range bagi D1,
kita perlu setkan nilai D2 dan D30. Maksudnya Toyko hanya buat perubahan kepada profit of toy train. Untuk D1. So D2 and D3 are 0. Okay, faham tak kelas? Dia ni individual range. Maksudnya only change one profit at one time. Okay, bukan dia buat simultaneous changes. Dia hanya ubah untuk range, dapatkan range bagi D1, maksudnya Toyko hanya ubah ataupun tukar coefficient bagi X1 sahaja. Okay, so untuk dapatkan range for D1, kita kena setkan nilai D2 dan D3 sama dengan 0. Betul. Ya? So means ultimately range is individual range ah. Yes. Ultimately range is equal to Yang only ubah for only one D lah. Yes, betul. Okay. Okay, nanti kita bincang satu contoh yang ada kita buat individual range, individual change dan juga simultaneous changes. Okay, nanti kita buat contoh. Okay. So, untuk yang first ni, okay, untuk D1, kita ambil daripada reduce cost ni, daripada optimality condition. Okay, daripada reduce cost X1, okay, kita tahu dia punya optimality condition adalah 4 tolak 1/4 D2, okay, tambah 3/2 D3 tolak D1. Okay, dan condition dia adalah lebih besar sama dengan 0. So kita replace D2 dengan D3 sama dengan 0. So kita akan dapat 4 tolak D1 lebih besar atau sama dengan 0. Okay, we simplify, we get D1 is less than or equal to 4. Betul? Okay, so untuk yang from S1, okay, reduce cost untuk S1, kita tahu kita punya condition adalah 1 tambah 1/2 D2 and greater than or equals to 0. Okay, kita kemaskan, kita akan dapat, D2 adalah 0. So kita akan dapat 1 sahaja. Okay, 1 dan kita tahu 1 adalah sentiasa lebih besar daripada 0. Okay, tak ada masalah lah. Okay, apa-apa kita buat perubahan, nilai S1 ni sentiasa positif. Okay, untuk reduce cost S2, kita ada 2 tolak 1/4 kali D2 ialah 0 tambah 1/2 kali D3 adalah 0. So ini pun sama juga, kita akan dapat 2. So 2 adalah sentiasa lebih besar daripada 0. So daripada sinilah kita dapat range bagi D1. Okay, range for D1 is less than or equals to 4 but always greater than negative infinity. Okay, this range will remain the current solution optimal. Okay, apa maksud current solution? Current solution ni ialah solution yang daripada optimal tableau ni. Ini adalah current solution. Ini adalah current solution. Okay? So if Toyko want to remain the current solution as optimal solution, then the company
needs to change the profit of X1 or toy train within this range. Okay, maksudnya sekarang ni profit bagi toy train adalah berapa ringgit tadi? RM3 kan? Okay, current profit of X1 is RM3. Dan saya punya komputer slow sangat ni. Ni. Okay, current profit of X1 is RM3. Okay, so range bagi D1 adalah from negative infinity until 4. So if Toyco want to remain this solution as optimal solution, therefore the range of the current profit of this variable must between berapa? 3, dia boleh reduce sampai infinity, okay, sampai RM0 dan dia boleh increase sampai RM7. Faham tak? Ni, D1 paling maksimum adalah 4. So current profit untuk X1 adalah RM3. So dia boleh naikkan sampai RM7 supaya current solution dia remains optimal. X1 kosong, X2 100 dan X3 sama dengan 230. Itu kalau dia nak remain current solution tu sebagai optimal lah. Okay. Tapi nilai Z akan berubah. Okay, Z akan berubah. So nanti kita bincang yang tu. Okay, faham tak kelas? Apa fungsi kita buat range ni? Okay, untuk kita dapatkan julat yang mana kalau Toyco nak pastikan current solution tu remains optimal. Tapi kalau dia tak nak solution yang macam ni, dia kata dia nak still ada production of X1, so dia kena tukar lah dia punya range ni, dia kena keluar buat perubahan luar daripada range yang kita dapat ni. So maybe dia boleh increase the profit of X1 until RM10. RM10. Okay, daripada RM3 naik kepada RM10. So D1 akan jadi RM7. RM7 adalah di luar julat optimal. Okay, di luar julat optimal. So kita akan, Toyco akan dapat new solution. Okay, new solution. Okay, clear tak kelas? Doktor, Ya. macam mana doktor tentukan nilai X tu boleh sampai 7 tadi, RM7? Okay, macam ni kan tadi kita current profit untuk X2, X1. Mana saya punya ni? Tak ada. Okay, untuk X1 adalah berapa ringgit? RM3 kan? Okay, so if jika Toyco nak solution ni masih lagi optimal, dia punya perubahan tu mesti dalam range yang ini. So either RM3 plus RM4, ini ialah X1, dia punya apa ni tadi, profit dia tadi, saya buat coefficient of X1 lah. Coefficient X1 ataupun RM RM3 tolak infinity. Kan current profit dia RM3, so dia boleh increase sampai RM4. Okay, salah. Okay, jap. Mungkin awak tak faham lagi, jap. Okay. Okay. Current profit
untuk X1 is RM3. Okay, now Toyko want to change the profit of X1. Okay, so sekarang new profit of X1 becomes RM3 plus D1. Okay, so sekarang ni kita tahu D1 within negative infinity until 4. So kita boleh buat okay, minimum X1 minimum profit. Minimum profit. Minimum profit of X1 ialah RM3 plus negative infinity. So kita akan dapat negative infinity dan maximum profit of X1 is RM3 plus RM4. So kita akan dapat RM7. Ini range dia. Clear tak? Clear, doktor. Okay, bagus. Okay, so inilah maksud dia. So Toyko can increase until RM7 the profit of X1. Okay, if the company decide to remain this solution as optimal solution. Okay, boleh? Ini kalau individual change lah, maksudnya dia tak tukar profit bagi X2 dan X3. Dia hanya tukar profit bagi X1 sahaja. Okay, so sekarang untuk okay, itu baru D1. Okay, untuk D2 pun sama. Saya ambil space lagi. Okay, so macam mana nak dapatkan range bagi D2? Sama juga, proses yang sama kita buat macam kita buat range bagi D1. Cuma Okay. gantikan D1 D, and D3 is D3 0. is 0. Good. Okay, bagus. Saya tak tahu kenapa pen saya ni. Okay, so kita gunakan optimality condition for each reduce cost. Okay, so reduce cost yang pertama ialah X1. Okay, so dia punya optimality condition is 4 minus 1/4 D2. Okay, kita kekalkan D2 tambah tambah 3/2 D2 is 0, D3 is 0 minus D. Okay, 4 tolak 1/4 D2 tambah 3/2 D3 kosong, tolak D1 adalah kosong. Siapa nak masuk ni? Okay. Okay, so tolak kosong.
Okay, lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so kita simplify, kita akan dapat 4 tolak 1/4 D2 lebih besar atau sama dengan kosong. And then D2, okay, bawa sini dapat negatif 4. Okay, kemudian darabkan dengan 4, so 16. So negatif jadi positif. Okay, boleh? Betul? Negatif 4, darab 4, 16, negatif jadi positif, sign dia berubah. Okay, itu yang pertama. Okay, untuk yang kedua, reduce cost for S1. Kita ada 1 plus 1/2 D2 greater than or equals to 0. Okay, kita simplify, we get D2. Okay, bawa sini, negatif 1. Kemudian darab dengan 2, negatif 2. Tanda dia masih lagi lebih besar atau sama dengan. Okay, and the last one for S2. Reduce cost S2 sama dengan 2 tolak 1/4 kali berapa ni? Ni D2. D2 tambah 1/2 kali D3 ialah kosong. Tolak kosong, okay. So kita akan dapat, yang ni lebih besar atau sama dengan kosong. So kita akan dapat negatif 1/4 D2 lebih besar atau sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan dapat D2 lebih kecil atau sama dengan 8. Betul kan kelas? Okay, kemudian kita combine ketiga-tiga inequalities ni untuk dapatkan satu final range untuk D2. Okay, so D2 kita nak dapatkan range for D2, kita kena buat garis nombor ataupun number line. Kita ada kita start with negative 2 and then 8 and 16. Okay, so first we start with D2 less than or equals to 16. Okay, dia ada start dengan sini sampai ke negative infinity lah. Okay, next. Untuk D2 greater than or equals to negative 2, start dengan sini. Lebih besar sampai infinity. Dan yang ketiga, less than 8. Less than 8. Okay, so mana dia punya range? Between negative 2 and 8. Yes, good. Between negative 2 and 8. Kat sini lah. Okay, so range untuk D2 is from negative 2 until 8. Okay, so this range will remain the current solution as optimal solution. Okay, boleh faham kelas? Ni untuk individual range. Okay, yang ni yang you akan dapat dalam Lindo ataupun LP solver, dalam Excel solver. Okay, dia akan bagi individual range. Okay, untuk D3 pun kita buat benda yang sama juga. Optimality range for D3. So where D1 and D2 are 0. Okay, so kita buat benda yang sama je. Kita ulang benda-benda yang sama je. Okay, reduce cost of X1 is 4 minus 1/4 times D2 is 0.
plus 3/2 times D3 minus D1. D1 is 0. It's greater than or equals to 0. Okay, so kita simplify. We get 4, 0. Tambah 3/2 D3 greater than or equals to 0. Therefore, D3 is greater than or equals to negative 4 times 2 is 8/3. Okay, next. Untuk S1, kita ada 1 plus 1/2 D2. D2 is 0. Okay, so kita akan dapat 1. Okay, 1 always greater than 0. Sebab D2 0, kita akan dapat 1 je lah. Okay, nilai X1 akan sentiasa sama dengan 1 bila kita buat perubahan pada D3. Okay, dan untuk S2, dia punya optimality condition adalah 2 tolak 1/4 kali kosong tambah 1/2 D3. Dia besar sama dengan kosong. So kita akan dapat D3 ni negatif 2, so jadi negatif 4. Okay, dia besar sama dengan. Okay, sama juga macam D2, kita kena buat number line. Number line. Okay, start dengan negatif, yang mana lagi smaller? Negatif 8/3 or negatif 4? Negative 4. Negatif 4 is smaller kan? Okay, kita start dengan negatif 4. This is negatif 8/3. Okay, so kita untuk yang negatif 4, all value that greater than negatif 4. And untuk negatif 8/3, also all value that greater than negatif 8/3. Okay, so kita nampak kat sini, the range for D3 is all value that greater than or equals to negative 8/3. So D3 is between, dia kena lebih besar kan? Okay, lebih besar atau sama dengan negatif 8/3, lebih kecil daripada infinity. Okay, so kita dah tahu tadi, okay, ni buat range untuk D1, D2 dan D3. Okay. Okay, untuk yang coefficient bagi X1 kita dah bincang tadi, dia punya range untuk per kali bagi X1 adalah daripada negatif infinity hingga RM7. Okay, macam mana untuk X2? Apa profit paling minimum bagi X2? Coefficient of X2. Coefficient bagi X2. Okay, kita tahu tadi dia boleh, dia punya current profit of X2 is RM2, betul? Dalam original problem. Original problem, the current profit is RM2. Now, Toyko can reduce by RM2. Dia boleh kurangkan sebanyak RM2. So, RM2 tolak RM2 adalah RM0. Okay, dan untuk maximum profit of X2, Toyko can increase until how many ringgit class? Until what ringgit? Berapa? Dia boleh increase by RM8. So the maximum profit of X2 is 10. Okay, good. Okay,
RM10. Sebab dia boleh naikkan sebanyak RM8. So maximum profit of X2 is RM10. So maksudnya coefficient bagi X2 paling maksimum adalah 10 lah. Okay, yang ini akan remain the current solution as optimal solution. Okay, untuk X3, sorry. Okay, coefficient of X3, the current coefficient of X3 is RM5. So Toiko can increase by 8/3 ringgit. 8/3 ialah 2 point something ialah 2 point something. So kita buatlah 5/8/3. So you dapat berapa? 2.33. 2.33. Okay, so ini adalah coefficient yang paling minimum bagi X3. 2.33. Okay, RM2.33. Okay, untuk maximum profit bagi X3 adalah infinity. Okay, boleh kelas? Faham tak? Doktor, Ya? untuk coefficient X3 tu dia sama juga dengan untuk D3, dia sama juga dengan less than or equal to negative infinity. Boleh macam tu? Yang D3 ini, Untuk line ni maksudnya you tulis less than or equal to. tapi dia negative infinity. Kenapa negative infinity? Sebab macam mana ni? Untuk D3? Dia mesti tu kan, dia mesti less than infinity. So dia mesti less than positive. Dia macam tu kan. Aha. So dia mesti, dia boleh je dalam golongan dalam ni negative number. Negatif paling minimum yang ini, negative 8/3. Tak boleh negatif sampai negative infinity. Sebab dia kena lebih besar daripada negative 8/3. Macam gambar yang kita lukis ni. Ya, tu maksud saya, dia mesti less than, dia boleh jadi dia jadi less than or equal to negative infinity. Boleh tak macam tu? Less than or equal to negative infinity. Less than or less than negative infinity adalah kat sini. This part. This area. Oh, okay. Kan, less than negative infinity, lebih kecil. Mana ada lebih kecil daripada negative infinity? Awak ni buat saya confused lah. Ya. Okay. Okay, doktor. Okay, sekejap. Saya buat garis nombor. Okay. Ini kosong. Okay, kalau kita pergi ke sini, dia akan pergi ke positive infinity. Kalau kita pergi ke sini, kenapa tak tukar saya punya color ni? Okay, pergi sini. Okay. Dia akan pergi negative infinity. So kalau less than negative infinity, kat mana lagi you nak pergi? Tak boleh. Negative infinity maksud less than sampai memang je dah negative infinity tu memang dah paling minimum. So selalunya kita punya range mesti between negative infinity until infinity. So greater than negative infinity or less than infinity. Okay, doktor. Clear tak? Ah. Tapi benda tu G. Clear tak G? G ke Okay. Roy? Mana-mana Panggil pun Roy? boleh. Boleh. Okay. Boleh. Alright. Clear tak Roy? Ya, doktor. Okay, yang lain-lain semua okey tak? Okay, Kylie. Yang lain semua senyap ni saya tak dengar. Okay. Nagan, senyap je kali hari ni? Non-stop doktor dari pagi tadi. Oh, baru kelas daripada pagi tadi? Ah, Tambah 2x2
tambah 5x3. Okay. Okay, so kita apa sekali yang kita kena buat ialah kita dapatkan nilai D1, D2, D3. Okay, so what is D1? D1 is 3 yang new coefficient minus the old coefficient. So 3 minus 3 is 0. D2 is 11 minus 2 is 9. And D3 is 5 minus 5 is 0. So from here we know Toiko only change the coefficient of x2. So means, Doktor. yeah. Bukan 5 minus negative 5. Oh sorry, ni plus. Saya punya pen ni, Oh, okay. dia selalu hilang. Plus. Okay. Plus. Okay, ni original coefficient. Ni original coefficient. This one is the new coefficient. So nak dapatkan D, kita buat new coefficient minus the old coefficient. Okay, so kita dapat, kita nampak kat sini D2 je ada nilai. So this is individual change. So individual change. So kita boleh gunakan range optimality range of D2. Okay, so apa optimality range of D2? D2 is between negative 2 until 8. Okay, negative 2 until 8. Okay, so kita tahu kat sini optimality range of D2 is D2 between negative 2 until 8. Okay, and we can see that D2 is 9. Okay, since 9 lies outside the optimality range, therefore the current solution is no longer optimal. Therefore, okay. Boleh tak? Okay, sebab nilai D2 kita dapat adalah 9. 9 di luar optimality range. Sebab range untuk remain the current solution optimal is between negative 2 until 8. Okay. So the current solution is no longer optimal. So maksudnya nilai-nilai X1, X2, X3 ni kita tak boleh pakai dah. Okay. So apa nilai X1 yang kita boleh dapat? Okay, kita the current solution is no longer optimal. Okay, apa jadi pada kita punya optimal tableau? Okay, cuba tengok balik optimal tableau kita yang mana? Okay, ni. Bukan, sorry. Bukan yang ni. Okay, yang ni current optimal tableau. Okay, so kita dah kena ubah semua koefisien bagi X1, S1 dengan S2. Kenapa? Okay, cuba kita masukkan nilai-nilai
D1, D2 dan D3 dalam optimality range. Okay, apa yang kita dapat? Sorry, optimality condition. Okay, reduce cost of X1. Okay, apa dia punya formula? Saya tak boleh nak tengok ke atas. Okay, 4 minus 1/4 D1. D2, sorry. Okay. Okay, so reduce cost untuk X1 adalah 4 minus 1/2 times D2. D2 is 9 plus 3/2 D3 is 0 minus D1 is 0. So what do we get? 4 tolak 9/2. Negatif 1/2. Betul? Okay, reduce cost of X, bukan X, S1 is 1 plus 1/2 times D2 is 9. Okay, berapa? 1 plus 1/2. 11/2. 11/2. Okay, thank you. Dan untuk S2, kita dapat nilai dia berapa koefisien dia? 2 tolak 1/4 kali D2 ialah 9 tambah 1/2 kali D3 adalah 0. Dapat nilai 2 tolak 9 ya? Negatif 1/4. Kan? Ya, doktor. Okay, bagus. Okay, nilai Z macam mana Z? Okay, Z kita tahu tadi koefisien dah berubah kan? Okay, Z kita boleh pakai yang daripada formula tu ataupun kita masukkan dalam dalam formula objective function yang baru tadi. Objective function yang baru tadi adalah 3x1. X1 kita adalah 0 kat sini. Tambah 2 kali X2 kita adalah 100. Sorry, ni bukan 2. Berapa tadi? 11. 11. Okay. Thank you. Sebelas. Okay, tambah 5 kali X3 230. So kita dapat berapa tadi? 11 kali 100 campur 5 kali 230. 2250, betul? Betul. Okey. So inilah yang kita akan masukkan dalam optimal tableau. Okey, dia dah berubah tau kelas. Okey, sekarang koefisien bagi X1 bukan lagi 4 tapi negatif 1/2. Negatif 1/2. Koefisien bagi S1 adalah 11/2. Dan Doktor, ya, nak tengok macam mana doktor dapat ni D3. D3. Ni
D3 mana? Yang ni untuk coefficient D3. Kan Ini. dalam D3 mana ada? D3 kosong. ya itulah macam mana doktor boleh dapat kosong tadi. Oh dia 5/5. 5 tolak 5. Dia bukan 2/5. 2 tolak 5. 2 kat mana? Kejap. Soalan sekarang ni. Tak sama dengan soalan dalam modul. Tak, ini saya buat baru. Oh okay, sorry. Saya buat baru sebab saya nak tunjuk contoh yang individual change. Oh okay, sorry doktor. Sorry. Individual change. Okay, tak apa. Okay, so saya okay lah you tanya sebab you boleh clearkan apa yang you kurang jelas kan. Okay. So yang ini saya bagi contoh yang baru sebab saya nak bagi contoh yang individual change. Sebelum ni A dengan B adalah simultaneous changes. Okay. So kalau individual change, you kena tengok optimality range yang you dah buat tadi dekat atas ni. Kan? Kita dah buat tadi, dah bincang range bagi D1, D2, D3. So kita tengok dekat situ. Okay, since Toyku hanya tukar coefficient bagi X2, so kita tengok range dalam bagi D2. So D2 adalah antara -2 hingga 8. So 9 is outside the range. Therefore kita boleh cakap the current solution is no longer optimal. Okay, kenapa tak optimal? Okay, kita buktikan kat sini lah. Okay, kita dapat coefficient bagi X1 dah jadi negatif. X2 11/2 dan S1 adalah 11/2. S2 adalah negatif 1/4. Dan Z bukan lagi 1350, dia dah jadi 2250. Okay. Sebab kat sini kan kita kan nak maximum problem, nak maximize the Z value. So kita kena pastikan the coefficient in row 0 are non-negative. So that's why yang ini akan jadi not satisfied. Maksud not satisfied adalah not satisfied the optimality condition. Okay, optimality condition adalah semua nilai reduced cost adalah greater than or equals to 0 untuk maximum problem. Okay, yang ni satisfied dan yang ni not satisfied. Okay, since ada yang tak satisfied, therefore the current solution is no longer optimal. So kita panggil ni sebagai suboptimal tableau. Okay, dia bukan lagi optimal tableau. Okay, so apa yang nak buat, macam mana dapatkan optimal solution? You kena buat balik macam chapter 3. Okay, select the okay, saya lupa nak cakap, yang bawah ni semua tak ada perubahan tau. Belum nak untuk tableau yang suboptimal ni, kita tak usik pun constraint. Kita tak usik constraint. Okay, kita cuma usik ataupun ubah, tukar objective function sahaja. Okay, sebab tu perubahan pada row 0. Okay, yang lain kekal. Jangan buat apa-apa perubahan. Okay, jangan usik apa-apa. Okay, so sekarang kita ada negative coefficient pada row 0. So kita kena select the entering variable. Okay, the variable with the most negative coefficient. So X1 is the entering variable. Tak ada color. Okay. Okay, dan nak dapatkan living variable, kita kena calculate the ratio. Ratio mana yang paling kecil? Yang inilah kan? Betul tak? (230) bahagikan dengan 3/2. So kita akan dapat 153.33 dan ini adalah 10. So pilih variable yang dengan ratio yang paling kecil. So nanti you kena buat lah, teruskan sampai dapat optimal
solution. Boleh tak kelas? You kena proceed dengan tabel 1. So you kena buat tabel 1 lagi. So masukkan X1, gantikan S3. So sampai you dapat ultimate tableau. Clear tak kelas? Clear. Ya, Okay, bagus. Ada soalan terus tanya tau. Ni dah pukul 1, saya tak tahu nak buat macam mana ni. Okay, untuk soalan B dengan C, A dengan B, saya tak nak bincang, saya tunjuk saja, saya takut tak sempat. Okay, yang ini. Kita buat. Okay. Ini jawapan untuk soalan A. Okay, soalan A. Kita nampak D1 is negative 1, D2 is negative 1 and D3 is negative 1. Okay, sebab dia reduce semua coefficient. Okay, dan kita kira kita ada simultaneous changes, so kita tak boleh gunakan optimality range. Tak boleh. Kita kena gunakan optimality condition. Okay, so from the optimality condition, okay, kita gantikan nilai D1, D2 and D3 into the coefficient of X1, X1 and S2. We get the value of coefficient of X1 is 15/4, coefficient of S1 is 1/2 and coefficient of S2 is 7/4. Okay, since all coefficients are non-negative, therefore the current solution remains optimal. Remain optimal maksudnya current tableau tu, optimal tableau tu remains optimal lah. So nilai-nilai X1, X2, X3 you ambil daripada current optimal tableau. Okay, where the value of X1 is 0, X2 is 100 and X3 is 230. But you need to calculate the new Z value. Kenapa? Sebab coefficient bagi setiap variable dalam objective function dah berubah. Okay, so kita gantikanlah. Kita ambil coefficient yang baru ni. Okay, Z sama dengan 2 kali dengan X1 adalah 0, tambah dengan X2 adalah 100, tambah dengan 4 kali dengan X3 adalah 230. So the new Z value is 1,020 ringgit. Okay, this is what happened when Toyko reduce the profit of each toys by 1 ringgit. Okay, boleh kelas? boleh doktor. Boleh, okay, bagus. Okay, Doktor, ya. saya dapat answer 1020 lah. Masa kita tulis answer tu kena tulis RM or just can write like 1020 macam tu. Macam mana? Tak faham Kak Eileen macam mana? Kan kita suruh dapat Z equal to blah blah blah, then equal to 1020, right? And then kita kena tulis lagi satu ayat, tulis R is equal to apa? Maximum profit is equal to RM 1020. Kena tulis itu ke tak payah? Tak apa, you tulis macam ni pun dah cukup dah. Okay. You just statekan the current solution remains optimal. You tulis nilai X, semua nilai bagi decision variables X1, X2 and X3 and also the new value of Z. Macam ni je, dah cukup. Okay, okay. Okay. Okay, good. Okay, untuk B. Okay, B. Okay. So, kat sini, this is the new profit. Okay, this one is the old profit. Okay, nampak kat sini. Toyko remain the profit of X1 as 3 ringgit. But increase the profit of X2 to 6 ringgit. So, D2 is 6 minus 2, we get 4. And for profit of toy car, okay, from 5 ringgit reduced to 1 ringgit. So D3 is 1 minus 5 is negative 4. Okay,
So kita tahu kita ada simultaneous changes. Tak boleh tengok individual optimality range. Tak boleh. So kita kena gunakan optimality condition. Okay. So from the optimality condition, okay, kita substitute D1, D2 and D3 into every reduced cost. So we get the coefficient of X1 is -3. Coefficient of S1 is 3, positive, and S2 is -1. Okay, so since there exists negative coefficient in row 0, therefore the current solution is no longer optimal. Okay, so kita ada negative coefficient. So kita kena dapatkan new optimal solution. So to find the new optimal solution, kita dah dapat dah coefficient bagi X1, kita gantikan -3. Okay, kita ambil optimal tableau from the original problem. Kita ambil, okay, kita ambil semua, cuma kita tukar coefficient bagi row 0 sahaja. Okay, kita tukar coefficient bagi row 0 sahaja. Okay, coefficient bagi X1 bukan lagi positif tapi dah jadi -3. S1 jadi 3 dan S2 adalah -1. Okay, dan kita perlu dapatkan nilai Z. Okay, Z kita masukkan nilai X1, X2 and X3 dalam new objective function. Okay, so 3 kali 0 campur 6 kali 100 campur dengan 230. So kita dapat 830. Okay, daripada sini kita kena teruskan sampai kita dapat optimal tableau. Okay, macam case yang soalan C tadi, kita ada 2 negative coefficient. So kita pilih coefficient yang paling negatif dan variable tu akan jadi entering variable. Kemudian kita kirakan dia punya ratio untuk dapatkan leading variable. So X1 will replace S3 as the basic variable in row 3. Okay, yang ini jangan ubah. Bila you ambil daripada optimal tableau tu, constraint jangan tukar. You hanya tukar objective function sahaja. Row 0 sahaja, row 0 sahaja. Okay, so after some iteration, one iteration with these EROs, okay, you akan dapat satu tableau yang baru dan kita nampak dekat sini semua coefficient pada row 0 adalah non-negative. Okay, non-negative. So saya harap semua dah try buat dah sebab ini adalah tutorial last week, minggu ke-9. So semua dah try buat. Okay, dan awak akan dapat coefficient bagi X1 kosong, kosong, X3 pun kosong. Untuk S2 dan X3 kosong, S1 pun kosong. So ini adalah optimal tableau sebab tak ada lagi negative coefficient dan nilai Z adalah 860. Okay, and the new solution for this case is X1 10, X2 102 and 102 ringgit and 50 cent. Sorry, ni bukan ringgit, sorry. Ya Allah. Okay, X1 is 10 unit, X2 is 100.5 unit, 102.5 unit, and X3 is 215 unit. Okay, and Z is 860 ringgit. Okay, tapi dekat sini you akan nampak dia adalah multiple solution sebab one of the NBV has 0 coefficient in row 0. Okay, NBV S1 has 0 coefficient in row 0. So if the question wants you to give the other solution, then you kena buatkan lah. Tapi kalau tak suruh, you tak perlu buat. Boleh kelas? Ada yang tak dapat sama macam saya ni? Semua okey ataupun tak okey? Okey doktor. Betul okey? Boleh. Sebab awak dah cuba buat kan, so dah nampak dah apa yang kita bincangkan hari ni. Okay, buat sampai dapat optimal tableau. Alright,
Okey, macam mana dah pukul 1 ni? Dia nak teruskan ke macam mana ni?